मालदा बामनगोला पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बामनगोला प्रखंड कमेटी की ओर से शुक्रवार की दोपहर पकुआहाट सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मालदा बामनगोला पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बामनगोला प्रखंड कमेटी की ओर से शुक्रवार की दोपहर पाकुआहाट सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले एक जुलूस पूरे पाकुआहाट क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए सुकांता मोड़ पर समाप्त हुआ। आज कार्यकर्ताओं की बैठक में पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के मालदा जिला अध्यक्ष चिरंजीवी मिश्रा, बामन गोला प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बामनगोला प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष कनाई लाल शीश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बामनगोला ब्लॉक तृणमूल कांग्रेसेर যে ভাতৃপ্রতিম সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশনের বামনগোলা ব্লক কমিটির ডাকে বামনগোলা ব্লকে আজকে সমাবেশ ছিল। সমাবেশের পর আমরা কলেজ অডিটোরিয়ামে সমাবেশ করি। সমাবেশ করে কর্মচারীদের একত্রিত করে বামনগোলা ব্লকের প্রায় 250-300 কর্মচারীকে এক জায়গায় করে তাদের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দেওয়া হয়। বার্তা দেওয়ার জন্য জেলা ফেডারেশন কমিটির যে সভাপতি চিরঞ্জীব মিশ্র মহাশয় ছিলেন, তার সঙ্গে তার কমিটির সদস্যরা ছিলেন এবং বামনগোলা ব্লকের ফেডারেশনের যে কর্মচারীরা ছিলেন, ব্লক সভাপতি কানাই শীল সহ সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দিই এবং সেখান থেকে র্যালি করে আমরা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস বিডিও সাহেবের অফিসে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করি। আপনার নাম? আমার নাম অশোক সরকার, সভাপতি বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি এবং জেলা পরিষদ।